कुडचडेच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी अल्पवयीन चलयांचेर लैंगिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा उपरांत दक्षिण गोंय पुलिसांनी कुडचडे भाजपाच्या नगरसेवकाचो पूत सोहम नाईक हाका ताब्यांत घेतला। या प्रकरणात जायत्यो टिका आणि प्रतिक्रिया येत आसात। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। कुडचड्या जो 20 वर्सांचो जो भुरगो आसा सोहम नाईक एका सद्याक क्रायम ब्रांचान अरेस्ट केले कडेन आसा आनी ताका चिल्ड्रन कोर्टान ताका कस्टडी दिले कडेन आसा। आनीक ह्या हितूंक म्हणल्यार 5 ते 6 केसी ज्यो आसात ह्यो रेजिस्टर जाले कडेन आसा क्रायम ब्रांचा फुड्याक। आनीक हांकां कुडचडेची जे पुलीस आसात हे तपास करपाक मदत करतात। त्याच बरोबर NGO जी आसा आवडा वेगस ही तांकां खूब हेल्प करता। आनीक तेजे हेणेच हो स्टेटमेंट जो आसा हो आवडा ही घेवन केस जी आसा ही भक्कम रेडी करपाक सद्याक लागले कडेन आसा। सोहम नाईक जो आसा हेणे एकच आनीक आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा कोताक आनीक कितलीशीं भुरगीं जीं आसात आनीक बाकीचे लेडीज आसात ही सद्याक येवन स्टेटमेंट आनी दिवपा लागले कडेन आसा। आतां हेजो आंकडो जो आसा हो कितलो पावतलो हो आजुनूय कांय कळना। एक्सिडेंट जाल्यार आमी झगडपा वता तेन्ना लोक कितें उलयता हे आमी विचार करतात। हांगा आमचे चलयेचे शारिरीक चोरी जाल्या, ल्हान भुरग्याची शारिरीक चोरी जाल्या। एक कायद्या विरोध, पॉक्सो कायदा विरोध, गोवा चिल्ड्रन्स एक्टा विरोध जाल्यार आमकां आवाज ना। लोक कितें उलयतलो? लोकांनी सगळ्यांनी येवन तांकां तेंको दिवपा जाय, चल फुडें आमी आसा फाटल्यान म्हणून। पेरंट्सांनी मिसींग रिपोर्ट दिला काय कितें? अनट्रेसेबल खंयच्या हेजेर म्हणटात? म्हण तुमकां सगळ्यांक टच आसा ती? आज टेक्निकल हे सर्वेलन्स इतले बरे आसा, ऑनलायन सर्वेलन्स इतले बरे आसा की खंय कोणी पावलो जाल्यार ताका डिटेक्ट करपाक इतलें कठीण ना। आनी आमचे पुलिसेक करूनय दाखयला। आमी आमचे यंत्रणांचेर विश्वास दवरुया, कारण हितून काय मोटिवेशन पुलिसेक ना की आमी कोचिनाक केस घेवं। ही केस तांची जावपाकूच जाय, समाज सुदारतलो जाल्यार। असली विकृती भुरग्यांचेर चलची ना जाल्यार, असले प्रिडेटर म्हणटा ते जसो वाघ येता आपले प्रेय फाटल्यान तशे लोक येवचे ना जाल्यार ते जावं चले ते जावं चली। भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाला ताका येस मेडिकल एविडन्स एक क्रुशल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट इट इज नॉट द ओनली एविडन्स। प्लीज नोट, इट्स नॉट द ओनली एविडन्स। सो मेडिकल एविडन्स जर कोणेंय रिफ्यूज केले, आमची बॉडी ऑटोनॉमी म्हणून आसता, म्हजो हक म्हज्या बॉडीचेर। आनी मेडिकल ज्युरिस्प्रुडन्स आसा ते वेगळे आनी पॉक्सो एक्टाचे मेडिकल एग्जामिनेशन वेगळें। हातूंत खंय तरी कोण चुकलो ते हांव नकळो, पण जायते एविडन्स मेळटलेच मेळटले हांव म्हजो पूर्ण विश्वास आसा। त्या भायर हांवें सांगलां तशें क्रायम डिटेक्शन जो क्रायम डिपार्टमेंट एलॉंग विथ द टीम करतात ते वेवस्थीतपणी चल्ला। आनी अशें न्ही की केसी बंद जाल्यात, पूण हो हांव नकळो कोण घालता तो पेपराचेर, पूण पयलो कंप्लेनंट मेळना जाल्यार ताच्या पेरंट्सान मिसींग रिपोर्ट दिल्लो काय कितें? आपले भुरगें जर घरांतल्यान ना ते वय कितें जावं, आपलो मनीस घरांतल्यान ना, एक मिसींग रिपोर्ट दिवपाचो आसा। आनी तें जर भुरगें मायनर जाल्यार ते किडनॅप केस जाता। पयलें इन्वेस्टिगेट करचें न्यूजपेपरान की हो रिपोर्ट दिल्लो काय ना तो। जर दिवना जाल्यार खंय तरी कोण तरी फोट सांगता अशें जाता। 25 ते 30 अल्पवयीन चलयांचे लैंगिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात कुडचड्यार खवदळ पातळी। कुडचडे काकोडा पालिकेच्या नगरसेवकाच्या पुतान रानात आणि फ्लॅटात अल्पवयीन चलयांचे लैंगिक गैरव्यवहार आणि तांचो व्हिडिओ शूट करून तांकां ब्लॅकमेल केल्ल्याचे घडणुकेन गंभीर हुस्को आणि तणाव वाडलो। अखेरेक कुडचडे पुलिसांनी नगरसेवकाचो पूत सोहम नायकाक अटक केल्या। या प्रकरणात संबंधित आशिल्ल्या नगरसेवकाक भाजपा तेंको दिता असो लेगीत आरोप विरोधी फुडाऱ्यांनी केलो। हे घडणुकेचेर खर कारवाय जातली काय फुडें दबावा खाला गुंडलसांव जातले येता तो वेळूच सांगतलो। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।